U današnjem videu pokazat ću vam kako da uz pomoć maske za lice koju ćete staviti u svoje cipele možete da se rešite jednog velikog problema. Uzmite jednu hiruršku masku i makaze. A sada sa makazama isecite jednu stranu maske i potom će mi trebati još i ova gumica sa te strane koju smo isekli. Odvadite je i sačuvajte za kasnije. Zatim uzmite ovaj drugi deo maske, otvorite i formirate ovako jedan mali džep od maske. Sada ćemo u masku sipati ovaj prah, ja ću vam kasnije reći zbog čega. Ovako dobro okomotajte, a zatim iskoristite gumicu i dobro zavežite nekoliko puta čvorove kako se ova vrećica ne bi otvorila i kako prah ne bi ispadao iz nje. Vrećica je sada spremna. Za trenutak ćete saznati čemu nam ova vreća služi. Ukoliko dugo nosite cipele, sigurno ste se susretali sa problemom neprijatnih mirisa obuće. Ovo je idealno rješenje. Stavite ovu vrećicu sa sodom bikarbonom u vašu cipelu. Kao što znate, soda bikarbona koju smo stavili vezuje mirise i osigurava da naše cipele više ne smrde. Najbolje bi bilo da ovu vrećicu stavljate preko noći kako biste neutralisali neprijatne mirise iz svojih cipela.